কথা কে তুই দেছো মারি রে আহা মোর কই ধারি আর তোর হাড় মজা কিসে দিন তারা ইয়ে পায়ে দেলানো তরি আর কেন বহু টুরি ততে দেখি গেলা সোনা পিলা মোর গেলা এ পিলা নদর বলা কে কথা হেলা সোনা পিলা মোর গেলা पिला के पचरे देखसी पचरे देखुता আগই দুতি কা বইলা নদতন কি কাজে শুনিল মতে আজ আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি জাণু নাহি কি দুতি গরঙ্গা অবতার জহি পাই কিলো গোপালুনি তু আগ করি নাই রাস গো আজ যায় বস্য সজনি গো सजनी जेते 16 सहस्र गपनारे अछन धन मते केही भी नहीं चिनी बोलसन गो मां देख तो पिला ई डेली आना जाना करी छुआ तते तते नहीं चिनबा जे के हां करसी गो नहीं चिनबा गो मां काहेला जे नहीं चिनबार बोल छ जे काती लगी डाकलो बोलु छ ओए बेला सुनो आज का डेट में जेड़े बड़ बीमारी के धरी करबी हॉस्पिटल जीवो जे बोले जेड़े बड़ बीमारी के धरी करी नहीं ना सुन के डॉक्टर डायरेक्ट से बीमार के देही करी सुजा नहीं मारे नहीं आगे तोर थूम के चेक करबा तोर खून के चेक करबा तोर ब्लड के चेक करबा मशीन पकाबा चेक आर गुटा मशीन बे नोटा बाहरी छी हाथे अंता बांधी दउ छी अरे यारे चिपुथी सिटा का मशीन है आटा बीपी देखे मशीन और चलन दे बीपी जनता सोर पई पारु छे जे ता बेमार इता एतके ता एंता बेमार है छ हे प्रकारे हे तमोर मनर कथा दिलर कथा ई दुती के नेक होबो बोले बोपंती केनी पासे जानी मोर सुना जे मनर कथा कहले जे जानबो सखा तमर त्रिवेणी संगम माने शांता के धर देखो आगो दूती आज राती राधा प्रेम नोही लागो आगो दूती आज राती राधा प्रेम नोही लागो आगो दूती आज राती ताबी हुल के
দুতি গো কালি মু যেতেবেলে যমুনা কুল কে যাইଥିଲି সজনী स्कूल के स्कूल के नहीं सका যমুনা কুল के मो राधा में जुड़ा गरिया धरिथिले गो धन आउ केंता चले जाउथिले जानिछ মা राजहंस मन जेंता नहीं चलस এবা উঠি দে রে রাজহংস যাচ্ছে मोर माई राजहंस पर चली जाउथिले धन मोर माई के आंदबा लगी तुमको डाकी छे गो धन কেন দেখি দেলা পরে যে তার মাই রাজহংস এন্তা চালি যতিরা পরে এটা কথা শুন ওরে মতে তুই যদি নেই দেখিছিলে মোর আঁখ দুটা ফুটে যেতা खूब दिन फुटा था ওরে বুয়া রাজহংস বলে বি দুই প্রকার গুটে রাজহংস আছে তার তটিয়েতে লম্বা अच्छे যদি গাড়ি মোটরকে দেখলা যদি ভিড় রে গিয়েছে বলে কেনতা চালছি দেখ এন্তা করছি আর গুটে আছে কুদি হস कादो खई हंस নালি তোরা তোরা বলুথিসি हे केंदा चल সে তার চালিকে দে আর তোর গোপপুর রাধা মাই চালিকে দে हे केंदा चल बापुता রেডি हां এটা হেলা কুদি হস আর কেন পরে দেখলা যে তার রাধা মাইকে अरे मंजूर केंदा चलसी মঞ্জুর আর কেন পরে তার রাধা মাইকে যমুনা কোলে দেখি দিলা পরে যে দূরা করিয়া ধরলা পরে আর सुता तेल बर তোর মাইকে কানা কুহরা বেমার ধরিছে কি মশান ধরলা ন जहार दिए टुपे माची लोके गोचन बाची बाची मोर माई परे सखा बी ची कर चलबे परे नहीं তোর কান্তা সে तमर तो नाक गोटे जड़े जते आज बाग दोर गांर लोके पदर तमर नाक गोटे जड़े जे दुई मान धान धरबा माय पर ढमाना নাক पे बाकी सीधे बाखनु छे तो हैं देखो गो बाग दोर गांर लोक देखो दु तीर नाक एड़की अछि दुई दोना हेबा एड़की अछि एड़की अछि अरे काडे अरे नाक के धरी हाथ की देला जे बोलछे जे सजनी गो मोर माई कान दबाले तुमको डाकिछे धन आगो एथुकु उपाय करब हन मन सुमरी विधाता बचन इमा मन्दे हसी कहती दुती আর কহ কাহা পাছে বলুছ মতিগো তা পাছ খুঁজিবি ইমাই কহিবি বচন ই মহিবি তমন हाँ हाँ বাপ ধন কোলা কাহু বাপ ধন আনি তুমকু দেবি ভেটাই आगो श्री कृष्ण बोलंती सुलह जारा मध्यरे राधिका बड़े सुंदर बड़े सुंदर बड़े सुंदर विशेष अटे से राज दुहित तापास कुदुति चर दुरित मुटे राजतनय येते बोली हरि तुति कर धरि सजनी महदिका गो हेले जाई तू भेटाई दियो गो सजनी जो सजनी मोर माई के आनबार के तुमको डाकी छे मोर माई के आन देबो जो মাগো দেখো তা পিলাটা কথা বলি কথা কହୁছে গো क्या बोलेंगे মুই যে কা কথা গুটে কহবারে বলছে ওই গো হে রাধা কে তো মুই মকর বলছি আর হে রাধা কে মুই সমকটা বলছি আর হে রাধা কে মুই গজামুন বলছি हे राधा के तो पवंती क्या बोलसु गोजामुंग बोलसी गोजा नागचना बोलसी गोजा मूंगफली बोलसी गोजा कुलोद नहीं नहीं सांग मकर के कि एंता कथा बार्ता कहबा नमस्कार गो बाबू ई कथा बार्ता बोले मने जे आगन जदी ई कथा बार्ता मते कहती त बोले मुई दुई हाथ फसरी दी ती का जे मुई मधारा तुम आसी दीदी चुआ पिला के टाणी करिए
জগ সজনী মুই নেই যা যাওল সজনী সে রাধা কুঞ্জকু কহিব রাধা মাই কুল সজনী কহিব রাধা মাই যাওল সজনী সে রাধা কুঞ্জকু কহিব রাধা মাই কুল সজনী কহিব রাধা মাইকু ভুলি গলে কিম্বা সে রাধা ছইলি ভুলি গলে কিম্বা সে রাধা ছইলি নিজ প্রাণ নাথଙ୍କୁ গো সজনী কহিব রাধা মাইকু দগা দেই বলি জানি মন গোপনে বিরতি কলি দগা দেই বলি জানি মন গোপনে বিরতি কলি সে গোপ রাই যে নগরা বাজিলা সে গোপ রাই যে নগরা বাজিলা অপমান মুস দিলি গো সজনী অপমান পাইলি জগ সজনী মতে নাই কন্দা হজ মতে মতে তা কথা তুমি নেই কহনো হয়ে গো বেণু পানি তোমাকে জোহার করছে শুনো আমার যদি প্রশ্ন বলে ভগবানকে মুই গোটে কথা পচরামি ভাল কথাতে পচরামি হ্যাঁ জ সজনী জ মোর মায়ে কেন দেবক জ মামু গো বিপরীত রহস্য ভাব ইমতে জানিতিলা চাম জানিতিলে চাম মতে জানিতিলা চাম কইদা বত গো বিপরীত রহস্য ভাব মতে জানিতিলা চাম কইদা বত বিপরীত রহস্য
বাটে চরাই গাব মুখরে মল মূত্র করিব রাজ বাটে চরাই গাব মুখরে মল মূত্র করিব গাই তনতরে পাঁচ গোটি শিষ্য গাই তনতরে পাঁচ গোটি শিষ্য দেখা বুঝাব তা সঙ্গে কেবে নথিব গো বিপদিত রহস্য ভাব মতে জানিছিলে বন্ধু কই দেব বিপদিত রহস্য ভাব আgo ইতাল গছে পলাই তহে করে বসে বইলি হেব তাল গছে পলাই তহে করে বসে বইলি হেব ইমান সে পাতিলে তলে পড়ি গলে সে পাতিলে তলে পড়ি গলে কহতে বাকু গেলা কিয়ে খাইব বিপরীত রহস্য ভাব বাবু গো ইমাই ঝিয়কু হইছি 5 বরষ গর্ভবতী তার 12 বরষ আগ নাই তার ইন্দ্রি নাহি তার জনি নাহি তার ইন্দ্রি নাহি তার জনি কহ কেউ বাটে ঝিয় প্রসব হেব মা বিপরীত রহস্য ভাব মতে জানিছিলে কেম বুঝাই দেব গো বিপরীত রহস্য ভাব আগই বিনা জলে চালাই না আট জন হেলে বোঝ হইব আগ 16 জন হেলে চেনব চালিব 16 জন হেলে চেনব চলিব কহ চেনবরে গেলা কিয়ে বাঁচিব মা বিপরীত রহস্য ভাব আজ জন বোঝ হইব গো 16 গলে নাব চলিব গো 16 জনে নাব চলিব এসে না বরে ধন সে না বরে ধন সে না বরে সে না বরে গেলা কিয়ে বসিব গো বিপরীত রাহা স্বভাব মতে জানিছিলে কাম জানাই দেব মা বিপরীত
বলমা ঘর কেনামা আর গরম গরম চা বনা করে এটা কাଣା কচমচ করদেল আর আর লাস্ট কহিদেব না বলিছ আর লাস্ট পদবী থিলা পদে এটা লাস্ট পাস দিলা এটা তো ছিল না আগে এ চারি পদ পণ্ডিত জনকু 6 মাস 6 পক্ষ লাগিব বুঝি পারলো তো লাস্টে ছাড়ি দিতেলি না পদে বলে হাজারি তো হবার পড়বা তাজি কবার পড়বা পণ্ডিত জনক 6 মাস 6 পক্ষ লাগিব তাহলে এই লোক তো সে প্রশ্ন উত্তর নি লাগে না পণ্ডিত কে যদি 6 মাস লাগুছে বলে বাকি লোক আমকে পিলা তো স্বয়ং নারায়ণ গো তাকে আমি পচরোছ কাটি দেব এই পদটা নি এটা লিখি দিনা দিছ দাটা এই করে কুচিড়া বলিয়া হচ্ছে কি না 2